Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Ana Cooking with Love. Danas pripremam gešu sa junetinom i povrćem, jedno starinsko, hranjivo i jako zdravo jelo. Način pripreme i sastojke možete pronaći u opisu videa, a ja ću se posvetiti blagodati i važnosti ove žitarice za naše zdravlje. Ječam, odnosno geršo, je jedna od najzdravijih žitarica. Bogat je vlaknima, posebno beta-glukanom, koji pomaže snižavanju holesterola i održavanju zdravog srca. Ova žitarica je odličan izvor vitamina B kompleksa, posebno B1 i B3, koji pomaže energiji i metabolizmu. Također sadrži važne minerale poput magnezija, željeza, selena i fosfora, što ga čini idealnim za imunitet i opšte zdravlje. Zahvaljujući visokim vlaknima, geršo daje dug osjećaj sitosti i pomaže probavljanju. Zato je savršen izbor za zdrav domaći ručak. U kombinaciji sa mekanom junetinom i svježim povrćem dobivamo kompletan uravnotežen obrok pun proteina, vlakana i prirodne energije. Ako vam se ovaj recept dopao, ostavite like, komentar, volim čitati vaše utiske i pretplatite se. Hvala što ste i danas kuhali sa mnom. Širite ljubav kroz hranu.